Čika Storije, urednik emisije. Dobar dan, dobri ljudi. Danas nastavljamo tamo gde smo stali. U prethodne 3 epizode gledali ste kako je proteklo moje upoznavanje sa Šimetom i njegovim bratom Paolom. Obojica su iz Zadra, s tim da Šime radi u Schwarzwaldu u Nemačkoj. Nakon zajedničkog doručka, u društvu sa Darkom, krenuli smo na vožnju. Ruta, Nin, Pag i Vinjerac. A sada nalazimo se u Zadru. Šime me vodi da mi pokaže njegov rodni grad. Plan je da obiđemo stare gradske ulice, Kalelargu i druge zanimljive lokacije. Upoznaću grad iz ugla čoveka koji je tu rođen i odrastao. Šime je od prvog trenutka pokazao koliko mu je stalo da mi pruži više od klasične rute. Vodio me je tamo gde i sam voli da ide, do mesta koja nisu na razglednicama, ali nose dušu ovog kraja. Malo pre mi je rekao, sada ću ti pokazati Zadar kako ga mi ovde gledamo. I iskreno, baš to i očekujem. Ne ono što piše na TripAdvisoru, nego pravu domaću priču. Kod motorista se sve vidi odmah, nema laži, nema prevare, ili klikneš ili ne klikneš. Prvo poruka, pa poziv, pa vožnja. Dok trepneš, čovek ti dolazi iz drugog grada, čak iz druge države, da bi se vidjeli, popili kafu, provozali par sati i razmenili par rečenica koje vrede više od 100 poruka. Ja sam napravio i korak više. Darko me je ugostio u njegovom domaćinstvu u mestu Turanj. Nema tu interesa, nema foliranja, ali ima poštovanja. Dolazimo jedni kod drugih kao kod najrođenijih. Nema hotela, nema formalnosti. Tu si kod mene, moja kuća je i tvoja. Pravimo planove usput, menjamo rutu zbog ljudi, a ne zbog pejzaža, jer vožnja je dobra kad znaš da te neko čeka tamo negde. I to je ono što najviše cenim. Nije stvar u motoru, kubikaži i brendu, nije ni u destinaciji, stvar je u ljudima. Prijateljstva na 2 točka nisu obična. Tu ne delite samo kilometre, već i sve drugo što uz to ide. Nalazimo se u centru Zadra. Šime, da li sam u pravu? Točno, po pravu si, nalazimo se u centru, prolazimo sada most, ulazimo u staru jezgru. Nekad davno, 60. godina, nije bio ovaj most, nego su bile bačve i ljudi su preko bačva prolazili i most obačava, tako? Da, a onda se moglo tamo višti, ona crvena, nije crvena, ona... Da, vidim, da. Tamo vozi barka, znači dalje vozi od kad je grada Zadra, znači jedna mala barkica vozi sa onog mulića na poluotok. Ovaj most, on je predviđen, evo ovdje se vidi, na njemu tu je odvojen i taj most je bio predviđen da se okrene, da mogu i veći brodovi ući unutra. Međutim, otkad se most napravio, to se nije nikada ni dogodilo. Mislim da 2 puta je bio otvoren tada i više nikada. Ali su trajekte preselili za drugu školu. Tako je, prije trajektna luka bila ovdje i dosta je stvarala gužvu. To bi bile gužve kolone ovdje, međutim su prebacili u novu zadarsku luku, Gaženica. Tako da sada su samo turistički brodovi, evo ko što vidimo ovdje. Svi drugi brodovi koji nisu za namjenu turizma, ribarstva i svega prebačeni su u zadarsku luku. Sad ulazimo u Zadar, Volat, mi zovemo Bedem, prekrasan grad, moj rodni grad i drago mi je da je ovako jedan veliki čovjek došao u posjetu kod mene. Nadam se da ćemo se i više družiti. Hvala Šime, naravno. I nadam se da će ovo putovanje mu se sviditi, ovo što smo napravili, ovu turu i sve i cijeli današnji dan. Šime se pokazao kao izuzetno dobar domaćin, on i njegov brat Paolo. To mi je drago čuti. Inače kažu da Dalmatinci nisu baš neki domaćini. Tako? Ali evo, mi smo se potrudili da budemo. Nije to istina, nije to istina. Nije. Da malo obrazovanje. Da smo mi Dalmatinci lini, da smo mi lini. Darko isto, on je pola Dalmatinac. Pola Talijan, pa zato je to tako. Da je to bio bi još liniji. Znači, ostalo je malo ono talijanske, one... To ti je najgora moguća kombinacija, Dalmatinac
Italijani. Ostali su talijanski Ne znaš koji se manje radi. Ja mislim da su u tome izvedene najbolje finese čovjeka. Ja ću nešto iz povijesti reći. Da. Kažu da je Isus bio Dalmatinac. Dobro. A sad ću ti reći zašto. Volio je more, volio je maslinu, volio je žene i kad bi nešto napravio, svi bi se čudili. Jer kad vidiš da Dalmatinca radi, svi se čude. Da. Ovo je prava stvar, ušli smo u Zadar i Šime se odmah opustio, nema više prvi put se vidimo, nema zadrške, kreće priča, nema vodiča, nema skripte. Ovo je Zadar onakav kakvog nećete vidjeti u reklami za turiste. Kao što vidimo, Croatia, kravata je nastala iz Hrvatske, zato se zove Croatia, mada puno njih u svijetu ne zna da je to potječe od nas. Evo ovdje vidiš povijesno označeno. Kravata, da. Cijeli svijet je nosi, a ne zna da je to nešto od nas. Evo, to je bio medicinski fakultet, civilna bolnica i vojna bolnica. Sljedeća stanica, Narodni trg. Za svakog turistu, ovo je samo glavni trg. Za Šimeta, to je pozornica života. Tu mu se sve dešavalo. I smeh, i tuga, i glupost iz mladosti. Pokazujem jedan lokal i kaže: ne pitaj. Smijemo se, ali vidim u očima da mu ovo mesto nosi uspomene. Nalazimo se na nekom trgu, tako? Tako je, nalazimo se na Zadarskom trgu, kao zvana pijaca. To je najvažniji dio. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli. Da li čovjek sve, baš sve na kraju preboli? Tamo vidimo satna kula, gradski sat, sagrađena je u 16. stoljeću. A ovdje, ha? Ovdje je Zadarska županija, vidimo. Zove Kalelarga. Kalelarga je najduža šetnica ovdje, ova. U Hrvatskoj. Ovdje gdje ulazimo, a? Tako je, naravno. Aha. A piše ovdje Široka ulica, to je zvanični naziv. Tako, to je Kalelarga. To je naša Kalelarga. Tamo vidimo donat. To je zvonik katedrale Svete Stošije, najveća crkva u Dalmaciji. Smještena u tik Rimski forum. Sad ćemo doći bliže s nje. S nje se vidi cijeli grad, cijeli Zadar. To su sve zaštićeni spomenici UNESCO-a. Vidimo da je sve i popločano i grad i sve, ali on je u Prvom i Drugom svjetskom ratu kompletno, znači bio sravnjen sa zemljom. Najčešće su ga, Njemci su ga u Drugom svjetskom ratu raketirali u povratu iz Italije. Kad bi išli na Italiju nešto, kad su se u povratu vraćali, onda su ga kompletno minirali. Znači svaki puta, jer se u jezgri sakrivala vojska. On se uvijek misli da je vojska u jezgri, ali često su ga i namjerno. I grad Zadar, zvan Zara, on je bio dugo pod Italijom, pošto je Trst bio pod Jugoslavijom i tada je Tito vratio Trst nazad, mi smo dobili Dalmaciju. Žao mi je što nismo, kad smo prolazili, da pokažem stare punktove Italije, gdje su bile granica ulaska. To su vjerojatno bunkeri neki postojali, tako? Tako je, postojali su gori granični prijelazi, to je bila Italija. Još uvijek se može na starim šahtovima vidjeti da piše Zara. I jako puno je ovdje bilo talijanskih stanova i dan danas, eto, ko što je u Jugoslaviji, kako je ono oduzimano u komunizmu, tako su oni oduzeli Italijanima koji danas pokušavaju svoje stanove vratiti nazad, jer tada je bilo pod Italijom, normalno. Sad ćemo, ovo je Hajduk. Fun shop Hajduk. Ja bi te volio s jednom majicom počastiti. Evo, prijatelji, izaberi nešto što ti se kod sviđa. Hajduk.
Evo, dobio sam poklon od prijatelja, majica Hajduk Split. Hvala lepo. Hvala. Šime, hvala. Hvala tebi što si došao i što si posjetio moj grad. Naravno, uvijek. Darko, evo nam novo Hajdukovac novi. Evo, da. Bravo, da vidimo. Pa to je to. To je dobra veličina. Je, dobra je. Nije smajza. Da. Evo, ovo je crkva Sveti Donat, simbol Zadra, izgrađena u 9. stoljeću. Predstavlja najveći primjer predromantičke arhitekture u Hrvatskoj i sačuvan je od prvog, drugog svjetskog rata. Tu se nalazi, pokazat ću ti, ima i pravoslavna stara crkva. Dobro. Koja je dugo godina nije bila aktivna, sad je u zadnje vrijeme je aktivna i to je jako lijepo da se tako nešto, ipak je to povijest. Grad je svačiji i to je nešto lijepo i to se treba toga držati i svaki u njemu dobro došli. Možemo i crkvu ko hoćeš vidjeti, ima velike, ja mislim da su čak najveće orgulje u njoj. Zadar je stari grad, 3000 godina, ima svoju povijest, čak su stare priče, ljudi pričali da je i Kolumbo tu u gradu Zadru prije, znači u to vrijeme, da je čak brodom bija, sad da li je to istina ili nije, možda bi trebalo malo dublje u povijest ući. Prije su ovdje dosta restorani bili, ne restorani, izvinjavam se, bilo je dosta prije, tu su sve butici bili. Butici? Sad se to sve pretvorilo u restorane. Zakon ponude i tražnje. Tako je, naravno. Za sada funkcionira, vidit ćemo koliko dugo će funkcionirati. Jer ima luksuznih hotela u Zadru? Primijetio si kad smo prošli sada onom dionicom, vidio si veliki hotel koji se to je izgradio na samome moru, ako si primijetio. To je novi hotel, jedan od 5 zvjezdica trenutačno, najluksuzniji hotel, izgradili ga je turska kompanija, ne znam ko je vlasnik, ali mislim da je to neka njihova, kako se to zove, ta mreža, lanac ili koji imaju već hotela i sve, oni su izgradili to. To je jedan jedini u biti sada od najluksuznijih hotela. Imamo i hotel Kolovare, to je stari, evo Donat, to je najstarija slastičarnica. I najbolja. Pa eto, ajmo reći da je najbolja. Sedamo u poslastičarnicu. Prolecno je popodne u Zadru. Šime uzima svoj standard, vanila i čokolada. Ja eksperimentišem, kao i uvek. Nema žurbe, svako ima svoju priču, ali sad delimo. Isti sto, isti trenutak. Još malo Zadra, još malo mora, kaldrme i ovih divnih ljudi. I taman kada sam pomislio da sam video sve, pojavi se nova ulica, nova anegdota, novi razlog za osmeh. A to je ono zbog čega volim ovakve dane. Šta predstavlja ovaj kip? Ne. To je rimski stup. Ona je napravljena iz 1. stoljeća prije Krista. Za vrijeme cara Augusta napravljeno. Na njemu su se, vidi se još i lanci. Kad bi neko nešto napravio, ukra, tu bi se zavezao i onda bi ga kamenom. Vidiš, okovi, još uvijek su ostali okovi. To je bilo zaveživanje i kažnjavanje. Vide se još uvijek ti metalni okovi što se na njemu. Ovo je nekada bio trg, to je rimski ostaci, vidi se kamenih ploča, to je tada bio trg. Ovo je najveći rimski forum na istočnoj obali Jadrana. Forum? Znači, ovo je izgrađeno negdje u 1. stoljeću prije Krista. I ovdje vidimo sa lijeve strane Donat. To su nekada bili hram, tu je nekad bila tržnica, tu se vidiš kako su kao hramovi rađeni, još uvijek su ti ostaci. Ajde da priđemo. Ko što je centar sada, što kažemo, tada je to bio ovdje centar. To su sve ti rimski ostaci što je ostalo od hrama, tržnica. A ovo u pozadini je crkva Svete Marije, osnovana u 11. stoljeću. Tu što vidimo i ovdje arheološki muzej. Zvonik je napravljen u 12. stoljeću, a crkva je u 11. stoljeću napravljena.
točno se vidi ti ostaci toga hrama, kako je to prije bilo raspoređeno. Šime ima još jedan plan. Rekao mi je, sad idemo gore da vidiš kako Zadar izgleda iz ptičije perspektive. Kada si se posljednji put peo gore? Pa prije jedno 30 godina. Penjemo se do zvonika katedrale Svete Sošije. Stepenice čekaju, uspon nije naivan, ali pogled, kaže, vredi svake kapi znoja. Zvonik je visine 62 metra, a do tamo smo stigli, savladavši prethodno 180 kamenih i metalnih stepenika. Ovdje nas čeka 360 stepeni, grad, more, ostrava, sve na dlanu. Znači, ovo sad što se sve vidi ovdje, u prvom ratu je kompletno srušeno bilo. U drugom ratu isto je tako bilo kompletno srušeno Zadar. Zadar se 2 puta obnavlja. öfters. Ciao. Ciao. Aber erst einmal in Zadar. Erste Mal. Jäger und Puller, überall schon, aber... Ich langsam Deutschland hier, du kennst nur Deutschland. Ja, Deutsch. Siehst du Deutsch sprechen? Also, viel Spaß. Ciao. Simpatični Austrijanci iz Kentena, odnosno Klagenfurta. Eto, čak su te primili. Da. Poslali su, zapratili, tako je. Isto su motoristi, mladi motoristi, imaju isto želju voziti cijelu Austriju, usput će pogledati čikastori videa da nauče neke stvari, ko što sam i ja naučio, jer to puno ljudi koji nemaju iskustvo mogu stvarno puno stvari naučiti, što im treba, kakva oprema treba, ponašanje na cesti, probleme koje dolaze. Sve. Nešto što treba čovjek da cijeni. Jer neko je u tako nešto jako puno truda, novaca, svega investira da bi drugi mogli znati o čemu se radi, na kojim greškama moraju učiti, jer jako puno grešaka ima. Ja sam vidim po sebi, mislim, vozim motor cijeli život, a osjećam se kao amater, pored čikastorija. Možemo se šaliti, ali stvarno, eto, ja sam stvarno neko pouzdanje u sebe dobija. I sam si vidio koliko sam tvojih videa pogleda i komentira. A kada si počeo da pratiš, negdje prije godinu dana? Pa prije godinu dana sam počeo pratiti i to mi se svidilo jer je stvarno sve detaljno objašnjeno i to me privuklo. Puno videa, puno različitih klipova sam pogleda, nisu me toliko dominirali ko što su vaši klipovi, baš zbog tih stvari. I onda sam se dosjetio da se javim i imao sam želju, ali nadam se da će se stvarno moja želja ispuniti jednog dana, da ćemo mi stvarno napraviti jednu pravu zajedničku rutu. Hvala Bogu, sad smo se upoznali. Da, sad je sve lakše, da. Pokazao sam svoj grad, mislim da si zadovoljan s time kako smo prezadovoljan. Ipak Dalmatinci neki domaćini, da nije... Nisam ja sumnjiv u to, ni malo nisam sumnjiv, da. Ja se nadam da ćemo se opet lito vidjeti, pa da ćemo malo bolje to nego sada. Nažalost, vrijeme nas nije baš nešto poslužilo. Plan bija da posjetimo otoke, ali nema veze. Biće prilike, ponovo otići ćemo, proći ćemo otoke, vidit ćemo još, družit ćemo se još. Eto, i upoznao sam jako dobro čovjeka preko tebe, stari, dobar, iskusan motorista. Nastavljamo prijateljstvo, ja se nadam da će doći i u Srbiju. Jesi bio nekad u Srbiji? Ja da ti iskreno kažem, u Novom Sadu, Bečaj točnije. Bečaj. Ja sam u Bečaj dolazio kao dijete 85. godine, pošto je naša tetka odavde, to jest od moje babe sestra, se udala u Bečaj. Ona je otišla, to je bilo tada 40 i 50 i ne znam ni ja točno. Prije se puno odavde nišlo gori, u Vojvodinu se puno ljudi otišlo gori živjeti. Da. I poslije nakon dugo godina, 2000. godine sam posjetio Bečaj i jako me dotaklo u srce. Ipak sam tu, ja sam par godina zaredom dolazio tu na to, ali teško sam pripoznao te lijepe one kućice male,
u nizu i voda žuta. To nikada nisam zaboravio. Ona žuta voda sa sumporom. U Novom Sadu sam pija isto 2000, ali velika želja mi je otići u Beograd. Beograd je ipak jedan, kako bi sada to rekao? Metropola, dobro. Ona. Metropola, tako je, velika i volio bi rado posjetiti. Kada budeš našao slobodnog vremena, javi mi se da dođeš da napravimo neku turu i po Srbiji. Puno sam tvojih videa gleda po Srbiji. Mislim, grad ka grad i nije nešto toliko interesantno koliko su te sporedne te stvari, priroda, koliko tih znamenitosti ima, da stvarno čovjek mora lijepo sve vidjeti. Grad ka grad, i ovo je, prođeš za 10 minuta, mada Beograd koliko ima, 3,5 milijuna, koliko Beograd? Nepunih 2. Nepunih 2 milijuna ne možemo računati sa 100 i 120 tisuća, to je samo jedan predijel Beograda. Ali naravno da u ovoj godini, ako ne u ovoj godini, u idućoj godini imam plan sa motorom. Najvjerojatnije će i moj brat. Naravno. Pa ćemo i Darka se povesti. Da okupimo ekipu, da. Pa ćemo se organizirati, napraviti jednu lijepu rutu. Biće mi zadovoljstvo. I meni. Htio sam još reći da bi preko ovoga videa preporučio ljudima da ima dobrih ljudi i da ne treba, da treba široko gledati, ne usko. Pogotovo motorista koji mi svi imamo isto, svi imamo jednu istu strast, to je motor, upoznavanje, druženje, vožnja. I da je to jedino u biti što je mene privuklo za motor voziti, što ljudi koji voze motor 90... Što dobri ljudi. Tako je. I to je ono što nas to nešto zajedničko veže. I eto zašto vozim motor i zašto volim to. I nikad neću od toga odustati. Dok god bude mogao voziti. Jutros prvi susret uživo. Šime, Paolo, Darko i ja, ekipa koja se do pre par dana samo dopisivala. A danas smo prešli kilometre, obišli lepe lokacije uz priči smeh, kao da se znamo godinama. Dan je krenuo uz doručak u Starom mostu u Zadru, nastavio se kroz Nin, Pag i Vinjerac, a zatim smo se vratili u Zadar. Šime Vanini, domaćin po duši, vozi, pokazuje priča. Dao je danas celog sebe. Paolo, brat sa stilom, uvek nasmijan, uvek spreman na dobru foru. A Darko, domaćin ovog mog boravka, čovjek kod koga se ne osjećaš kao gost, već kao neko ko je tu bio već 100 puta. I to su ljudi zbog kojih ovakvi dani i ostaju zauvek. Nije samo vožnja, nije samo snimak. Došlo je vrijeme za rastanak, cijeli dan smo proveli zajedno. Ako ste osjetili bar delić atmosfere, znate šta da radite. Like, komentar, pretplata i javite se. Možda se sljedeći put i vi priključite. Ove godine sigurno ovo leto ili ovdje ili u Nemačkoj ili u Srbiji. Znači vidjet ćemo, da nije bitno. Negdje ćemo se vidjeti. Tromeđe, ili je Tromeđa negdje. To ćeš ti da rešiš gdje ćemo. Ne, to ćeš ti da to odlučiš. Može i Malme. Neutralni teren. Ja bježim iz Malme, ali nema veze. Došli gore. Idemo za Nordkap. Da. Pola puta Malme. Ja nastavljam dalje, a vi ostanite uz kanal, jer ovdje priče nikad nestaju. Sutra, Split. Mio Zaktaš. Jedva sam te našao, neki radovi na putu. Ćao. Zdravo. Rakela, moje poštovanje. Željena Rakela. Tebi i pozdrav tvojim gledateljima. Hvala vam. Gdje si, Duje, i Duje Laštri. Kako je? Bravo. Nika, bolje ti. Evo, dobro je. Lagano. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.